السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیب خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں صوبی ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا میں بنائی گئی 10 سب سے خوبصورت مسجدوں کے بارے میں، جہاں آپ بھی جانا بہت پسند کریں گے۔ مسجدیں تو ہر جگہ موجود ہیں جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، مگر ان مسجدوں کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اور اعلیٰ میٹیریل سے تیار کیا گیا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی جگہوں میں سے سب سے خوبصورت جگہ اللہ کی مساجد ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان مسجدوں کے بارے میں۔ نمبر 10، بادشاہی مسجد پاکستان۔ یہ مسجد پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے، جس کو مغلوں کے دور میں مشہور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دورہ حکومت میں 1673 میں تعمیر کروایا۔ سال ہر سال دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ اس خوبصورت مسجد کو دیکھنے آتے ہیں، اور اس مسجد کو 313 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی اور دنیا کی 5ویں بڑی مسجد کہلاتی ہے۔ اس کی اوسط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں بیک وقت 1 لاکھ سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد میں کل 8 مینار، جن میں 4 بڑے اور 4 چھوٹے مینار شامل ہیں، جن کو مکمل طور پر ماربل سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں بنائی گئی سب سے خوبصورت یادوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یقیناً یہ مسجد آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ نمبر 9، سلطان قبوس مسجد۔ یہ مسجد مسقط کے کیپٹل عمان میں واقع ہے، جو کہ اس جگہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کو 1992 میں عمان کے سلطان قابوس بن سید نے بنانے کا حکم دیا، جو کہ 8 سال بعد 2000 میں جا کر نمازیوں کے لیے کھولی گئی۔ اس کو بنانے کے لیے 3 لاکھ ٹن ہندوستانی ریت کا استعمال کیا گیا۔ اس میں ایک بڑا مرکزی گنبد اور 4 بڑے مینار بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کا کل رقبہ 4,30,000 مربع فٹ ہے، جس میں 20,000 سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا 28 رنگوں کا سنگل قالین بچھایا گیا ہے۔ یہ مسقط کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو کہ بہت خوبصورت تیار کی گئی ہے۔ نمبر 8، جامع مسجد یزد۔ یہ مسجد ایران کے تاریخی شہر یزد میں واقع ہے، جس کو آل بوئی ڈائنسٹی کے علاؤ دولہ گرشسپ نے تعمیر کروایا، جس کو مختلف ناموں سے مثلاً جامع مسجد یزد اور مسجد کبیر، یعنی اسے بڑی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 1324 اور 1365 کے درمیان تعمیر کیا گیا، اور یہ ایران میں بنائی گئی 14ویں صدی کی سب سے عمدہ عمارات میں سے ایک ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایران جیسے اینٹوں والے شہر میں فارسی اور اسلامی فن تعمیر کے یہ شاہکار خوبصورت نمونوں اور ڈیزائنوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے۔ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے 2 بڑے گنبد اور اس کے داخلی دروازے پر 2 بڑے مینار کھڑے کیے گئے ہیں، جن کی لمبائی 52 میٹر ہے۔ یہ اہل تشیع کی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر 7، زین العابدین مسجد ملائیشیا۔ اس کے بارے میں بات کریں تو یہ مسجد ملائیشیا کے شہر پترجایا میں واقع پوترا مسجد کے بعد دوسری بڑی مسجد ہے، جس کو آئرن مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو اپریل 2004 میں بنانا شروع کیا گیا، اور یہ 2009 میں جا کر مکمل ہوئی۔ اسے سرکاری طور پر توانگو میزان نے 2010 میں کھولا تھا۔ اس مسجد میں خاص طور پر جرمنی اور چائنا سے منگوایا گیا خوبصورت میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، جس میں 13 میٹر اونچے شیشے کے پینل سے بنی ایک محراب کی دیوار ہے، جس میں بائیں طرف سورہ ابراہیم اور دائیں طرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں محراب کی دیوار کا ڈیزائن اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ روشنی کی عکاسی نہ ہو۔ اس مسجد کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کشش کرتی ہے وہ اس کا اندرونی حصہ ہے، جس میں مکمل طور پر شیشے، لائٹیں اور سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے۔
जो कि इसको दुनिया की खूबसूरत मस्जिदों में शुमार करता है। नंबर 6, बिलू मॉस्क, इस्तांबुल, तुर्की। नीली मस्जिद, जिसे तुर्क ज़ुबान में सुल्ताना-ए हम्द कामी भी कहते हैं, जो कि इस्तांबुल की एक तारीखी मस्जिद है जिसको सुल्तान अहमद ने 1609 और 1616 के दरमियान तामीर करवाया। इसमें हाथ से तैयार करदे नीले रंग की टाइलें मस्जिद के दाखिली दरवाजे की जीनत बनती हैं। रात को मस्जिद नीले रंग से जगमगा उठती है जब रोशनी के साथ मस्जिद के 5 मरकजी गुंबद, 6 मीनार और 8 छोटे गुंबद चमकते हैं और ये नीले समुंदर की तरह लगते हैं जो कि सियाहों को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर देते हैं। इस मस्जिद के अंदर एक बानी अहमद की कब्र भी मौजूद है। इस मस्जिद में हर वक्त सियाह आ सकते हैं, मगर जब अजान होती है तो हर नमाज के लिए ये मस्जिद आधे घंटे तक सियाहों के लिए बंद कर दी जाती है। उस दौर में ये पहली मस्जिद थी जिसमें नीले रंग की टाइलों के साथ डिज़ाइन बनाए गए और 200 से ज़ायद शीशे की खिड़कियां बनाई गईं जिससे कुदरती रोशनी अंदर आ सके। ये मस्जिद अपने अलग डिज़ाइन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 5, नासिर अल मुल्क मस्जिद, शिराज, ईरान। ये भी ईरान में वाक़या नहायत ही खूबसूरत मस्जिद है जो कि इसमें लगाई गई नहायत ही खूबसूरत रंगदार और चमकदार टाइलों की वजह से जानी जाती है। इस दिल फरेब मस्जिद को नासिर अल मुल्क के दौरा हुकूमत में 1876 और 1868 के दरमियान तामीर करवाया। इस मस्जिद में चमकदार ग्लास के साथ छत पर हज़ारों टाइलें और फर्श को रंग बिरंगी कालीन से ढांपा गया है। इस मस्जिद पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये कौसे कज़ा यानी रेनबो की तरह लगती है, इसलिए इसको गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद के अंदर एक छोटा सा तालाब भी मौजूद है जिसके चारों तरफ फूल लगे हैं और इस मस्जिद के हर तरफ अरबी मेहराब बने हुए हैं जिनको ईरानी फ़न तामीर के मुताबिक बनाया गया। जो लोग ईरान में हैं या जा सकते हैं उनको ये तारीखी मसाजिद ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 4, सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद। ये एशिया में ब्रुनाई में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जिसका नाम 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया, जिसने इस मस्जिद को 1958 में तामीर करवाया। ये जदीद इस्लामी फ़न तामीर की एक मिसाल है जिसके चारों तरफ फूलों के बागात हैं, जबकि इसका चमकता गुंबद असली सोने से बनाया गया है जो कि स्काई लाइन के ऊपर है। इसमें ब्राइट दागदार शीशे की खिड़कियां, चमकते हुए संगमरमर के फर्श, शंघाई ग्रेनाइट की दीवारें, बरतानिया के फानूस और सऊदीया से लाए गए कारपेट्स बिछाए गए हैं जो कि इस मस्जिद को 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं, जिनकी वजह से इस मस्जिद पर आने वाली कुल लागत $5 मिलियन थी। इस मस्जिद को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये समुद्र में वाक़या हो, जो कि इसे हर मस्जिद से मुख्तलिफ बनाती है। नंबर 3, शेख जायद मस्जिद, अबू धाबी। ये मस्जिद UAE की कैपिटल अबू धाबी में वाक़या मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसको 1996 में बनाना शुरू किया और फिर ये 2007 में जाकर पूरी मुकम्मल हुई। इसको शाम के एक मौमार यूसुफ अब्दुल की ने डिज़ाइन किया और इस पर आने वाली कुल लागत 2 बिलियन दिरहम थी। इसमें 4 बड़े मीनार हैं जिनका साइज 107 मीटर है और ये मस्जिद 82 अलग-अलग साइज के गुंबद से ढकी हुई है। इसमें एक वक्त में 41,000 से ज़ायद नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद को हर साल लोग दूर दूर से देखने आते हैं जिसका कुल रकबा 30 एकड़ है। नंबर 2, मस्जिद नबवी, मदीना। ये मस्जिद सऊदीया के इलाका हजाज में मदीना शहर में वाक़या है। ये इस्लाम में मक्का मुकरमा के बाद दूसरी मुक़द्दस जगह है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 हिजरी में मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाया, जिसके तामीराती कामों में और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। ये इस्लामी तारीख में बनाई गई तीसरी बड़ी मस्जिद और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 10 मीनार हैं जिनकी कुल लंबाई 105 मीटर है
और इसमें 27 गुंबद हैं जिनके अंदर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए रोशनदान बनाए गए हैं। इस मस्जिद में एक वक्त में 6 लाख लोग बआसानी नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी मकबूलियत और मुनफरिद होने की वजह इसमें बनाया गया सब्ज रंग का सबसे बड़ा गुंबद है जो कि बहुत खूबसूरत नजर आता है। नंबर 1, मस्जिद अल हरम, मक्का। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया का सबसे मुक़द्दस मुकाम है जो कि सऊदीया में वाक़या है, जिसकी तामीर अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। जहां हर साल दुनिया में हर तरफ से लाखों करोड़ों लोग हज और उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए आते हैं। इसका रकबा इतना वसी है कि यहाँ आज के मौका पर तकरीबन 40 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। दुनिया के हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वह ज़िंदगी में एक मर्तबा अल्लाह ताला के घर का दीदार कर सके। मैं इसकी खूबसूरती का इजहार अपने अल्फाज में तो नहीं कर सकता, मगर जो लोग इस जगह को एक मर्तबा देख लेते हैं वो इसकी तारीफ़ ही करते रहते हैं, क्योंकि ये इतना बबरकत और ख़ूबसूरत मुकाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह दुनिया के हर मुसलमान को यहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।